હા દોસ્તો, લિગાટો કાર લાઇફસ્ટાઇલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે અમારા ત્યાં જે નડિયાદથી જે ક્રિસ્ટા આવી છે, જેની અંદર અમે ટોટલ ઇન્ટિરિયર વર્ક કરેલું છે, જે ચેરી કલર્સ છે, જે સોફ્ટ મેમરી ફોમ સીટ કવર્સ છે, એક્સક્લુઝિવ કામ થયેલું છે આ કારની અંદર। તમે બી એકદમ એક્સક્લુઝિવ કામ કરવા માંગો છો તો વિઝિટ કરો લિગાટો કાર લાઇફસ્ટાઇલ, અમદાવાદ, સાઉથ બોપલ। આ રહ્યા એના ફાઇનલ શોટ અને કસ્ટમર રિવ્યુ। ਨਿੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੀਮ ਵੇਚਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸਟਾਂਗ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਫਲਾਂ ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬਿੱਲੋ ਘੜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨਾਲਾਂ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਛੜਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਰਲੇ ਐਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਤੂੰ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਰਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦੱਬਣਾ ਇੱਕ ਭਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਵੇੜੇ 'ਚ 47 ਨਾ ਪਤੀ ਅੱਧੀ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਕਾਟੀਲ ਜੱਟ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੋਹਣੀਏ ਫਰਾਰੀ ਕੱਟਦੀ ਅੱਧੀ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਕਾਟੀਲ ਜੱਟ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੋਹਣੀਏ ਫਰਾਰੀ ਕੱਟਦੀ। ફાઇનલી એમનો પહેલા વેલકમ કરીશું। થેન્ક યુ સર, તમે ટ્રસ્ટ રાખ્યો। કેવું લાગ્યું તમને અહીંયા આવી? બહુ જ સરસ કામ છે તમારું, ગ્રેટ કામ છે તમારું અને સર્વિસ અમને ગમી તમારી 100% 100% અહીંયા આવું જોઈએ ને નડિયાદ વાળા 110% આવું જોઈએ। વર્ક બેઝ છે અને સર્વિસ એક્સલન્ટ। થેન્ક યુ સો મચ સર, ટ્રસ્ટ રાખ્યો। થેન્ક યુ સો મચ। Thank you. એક